Attorney Junjun Igay, pagka-congressman sa District 2. Attorney Junjun Igay, Team Bagtik, lumad na Surigao nun. Igay, ato inibay, serbisyong Igay, serbisyong tinud-anay. Attorney Junjun Igay, pagka-congressman sa District 2. Attorney Junjun Igay, number 2 sa inyong mga balota. Attorney Junjun Igay, iboto ta, ato inibay. Sa distrito iboto ta pagka-congressman. Oh, Junjun Igay ang ayan, sa serbisyo dugay nang nasulayan. Oh, distrito 2 Bulahan, dili mapasagdan. Junjun Igay sa distrito, ipadadun ta ang kalambuan sa Surigao. Serbisyong Igay, dili ka magmahay, ato nibay. Oh, Junjun Igay iboto, angay sa kongreso. Number 2 iboto, ada mo serbisyo. Distrito iboto ta pagka-congressman. Junjun, ato inibay, atong iboto. Lumad sa Surigao, ada mo serbisyo. Sa distrito iboto ta pagka-congressman. Iboto. Number 2, Attorney Junjun Igay, pagka-congressman sa District 2. Attorney Junjun Igay, Team Bagtik, lumad na Surigao nun. Igay, ato inibay, serbisyong Igay, serbisyong tinud-anay. Attorney Junjun Igay, pagka-congressman sa District 2. Attorney Junjun Igay, number 2 sa inyong mga balota. Attorney Junjun Igay, iboto ta, ato inibay. Junjun Igay iboto, angay sa kongreso. Number 2 iboto, anda mo serbisyo. Distrito iboto ta pagka-congressman. Junjun, ato inibay, atong iboto. Lumad sa Surigao, anda mo serbisyo. Sa distrito iboto ta pagka-congressman. Iboto. Number 2,